firima daminɛ wa an b'a fɔ ko i ka bisimila wa kɛra kuma bulon kɔnɔ. An so jigabali an bɛ yafa deli a lamɛnbagaw fɛ kosɛbɛ sabu n yɛrɛ bɛɛ bɛ taa ba la bi kosɛbɛ kosɛbɛ maa bɛ yɔrɔ dɔw sago la ci dɔw cunna an kan o y'a to n ma se ka arajo sɔrɔ joona k'o yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ka fɔ lamɛnbagaw ma k'u ka yafa ma min ye n bila retard la an bɛ ka meeting min labɛn sinikɛnɛ meeting o labɛnw o yɔrɔ ba tun bɛ n bolo an ma se k'o bila ka se yan joona k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen salamalekun rahmatulahi taala wa barakatu. Awa professeur an ti awa kɔrɔkɔ bila da girin dala tuguni awa min ye meeting mun ni a labɛnnen don sibiri don yala i bɛ se k'a fɔ an ye meeting a labɛn kun ye mun de la meeting sigilen bɛ sen kan. Njiga Bakari n'i ye jateminɛ kɛ Mali sera yɔrɔ dɔ la an ka musala kuma bɔ a la n'an ma wuli k'an jɔ jamana in bɛ ci. N'an ma wuli k'an jɔ a bɛ ci. Njiga Bakari maa bɛ se ka mɔgɔ ka dumuni wari i bɛ se ka dɔ bɔ a la i bɛ se ka dɔ bɔ mɔgɔ ka kalan wari la sabu kalan ani kodɔn tɛ kelen hali n'i ma kalan i bɛ se ka balo i bɛ se ka maa ka so wari i bɛ se k'a minɛ a la sabu hadamaden bɛ balo ka sɔrɔ a ma si so kɔnɔ nka ni dunta sera i ni wari i ni bɛ lakana ni wari in ye ni maa o maa ka dunta sera o ma a bɛ bɛn i ka wuli ka jihadi kɛlɛ kɛ n'i ye silamɛ ye n'o y'a sɔrɔ k'i ye bamanan de i bɛ wuli ka danbe kɛlɛ kɛ ani yɛrɛdɔn kɛlɛ n'o y'a sɔrɔ i ye chrétien i bɛ wuli ka chrétienya kɛlɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ k'i yɛrɛ tɛ diinɛ si la i bɛ wuli ka hadamadenya kɛlɛ kɛ an sera o hakɛ de la bi. Njiga Bakari an bɛ fɛ ka bɔ ka boliba min kɛ samedi don sibiri don sɔgɔmada fɛ bolibana kɛnɛba kan n'u b'a fɔ ko boulevard de l'indépendance an b'a kɛ Mali gouvernorat fɛn fɛn bɛ yen Mali kɔnɔ a bɛɛ da la Mali consulat fɛn fɛn bɛ yen jamana wɛrɛ kɔnɔ farafinna yan farajɛla o bɛɛ da la a bɛ kɛ sɔgɔmada fɛ 8h sibiri don sɔgɔmada 8h maliyɛn bɛɛ welelen don an bɛɛ welela fɛn saba an welela fɔlɔ min na o ye ko yalima n'a sɔrɔ Mali bɛ se ka kɛ Mali ka sɔrɔ maliyɛnw tɛ a wele ko filanan yalima Mali mɔgɔ selen ko a den ma maliyɛn denw ma ni maliyɛn denw bɛ sɔn ka taa Mali ka jaabi lamɛn a sabanan anw de Damɔzɔn Sunjata Sékou José Traoré Turamagan Traoré Samori Touré Cɛba Traoré anw de ye o mɔdenw ye anw de bɛ waso k'anw bɔra mɔgɔbaw la yalima bi tile min sera yalima an bɛ se ka taa yira k'a fɔ ko an bɛɛ ye mɔgɔbaden ye k'an bɛɛ bɔra bɔkolo ɲɛnama dɔ la o don sera bi an ka bɔ an bɛ fɛ ka taa an ka armée de soutenir an ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'u kɛra sababu ye Algérie indépendance ta an ka armée min kɛra sababu ye k'an golo min na 1970 Portugais ye lajinɛ minɛ Sékou Touré la n'a ye wele bila diɲɛ bɛɛ ma ko bɛɛ kana dɛmɛ an ka armée min sɔnna Njiga Bakari o don ka wuli ka taa lajinɛ minɛ Portugais la k'a di lajinɛkaw ma an ka bɔ o armée de ma o armée kelen min ni bi bi in na n'u bɛ taa papi ni mami la wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka fini don la k'olu kɛra sɔrɔsi ye o armée kelen min bi bi in na n'u bɛ t'olu bila kungo kɔnɔ marifa ɲɛnama t'u bolo fɛn ɲɛnama t'u bolo u bɛ ka t'u faga o armée kelen min n'u ka pɛrɛdiɛmu n'o ye musahani min bɛ d'u ma don o don ko sabu ko o b'u dɛmɛ u ka hadamadenya la n'o wari bɛ dun o armée kelen min ni avion sanna anw sera ye Ibrahim Boubacar Keïta de an ka jamana masakɛ ale de y'a fɔ an b'a fɔ de an sera ale de ale ko avion min sanna avion 4 de sanna fila nana fila wari an t'o yɔrɔ dɔn fɔlɔ nka fila min nana ko nɛgɛkuru de don c'est de la ferraille nɛgɛkuru de sanna avion tɛ se ka pan a tɛ se ka kɛlɛ kɛ a tɛ se ka marifa ci o avion kolo min sanna n'o de bɛ kɛ k'an ka sɔrɔsiw ni lakana k'u ni kisi k'u dɛmɛ kɛlɛ la an ka sɔrɔsiw tɛ fugari ye an ka sɔrɔsiw tɛ dɛsɛbaatɔ ye an ka sɔrɔsiw tɛ jitɔ ye an ka sɔrɔsiw u formelen don kɛlɛ ka di u bɛ se kɛlɛ la nka i bɛ kɛlɛ kɛ ni fɛn min ye i ka ɲɛmaaw mana t'o nafolo dun k'o fɛn lankolon san ka d'i ma ka taa marifa kisɛ zuma san ka taa hélicoptère san pima ni super tukuna ka t'o jɔ a tɛ se ka pan a tɛ se ka foyi kɛ jamana masakɛ yɛrɛ de da y'a fɔ a denkɛ Karimu de tila ka a lawaleya tuguni k'a fɔ ko tiɲɛ don u ye wari bɛɛ dun fo nin kelen u t'u sera nin ma
kɛlɛkɛ munan t'an bolo foyi t'an bolo an ka sɔrɔsiw mototigiw de bɛ taa an ka kan ci sisan jɛgɛ bakari mali de kɔnɔ o ko sabu u y'a nkalon tigɛ ko mɔgɔ 30 sobannen ko mɔgɔ a sobannen da ko mɔgɔ 35 ka tila k'u jɔ a la ko jɔn ko ala ko mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 1 de sara maliyɛn de bɛ taa sisan maliyɛn an sera o hakɛ la maliyɛn den ɲɛnama k'a minɛ k'a jeni a faso kɔnɔ fo ka kɛ bugurijɛ ye fo ka kɛ bugurijɛ ye maliyɛn muso de kɔnɔma falen o kɛra mali kɔnɔ yan k'a jɔ ka kɔnɔ fara ka den bɔ k'a fili bin na an ka sɔrɔsiw tɛ fɔ an ye o bɛ ka kɛ an ka faamaw bɛ yan fɛn ma bɔ o la an t'a dɔn maa minnu ye fagali kɛ an t'u ta yɔrɔ dɔn jaja an bɛ k'an jigi da min kan n'o ye an ka kɛlɛkɛminɛnw ye jaja an bɛ k'an jigi da min kan k'o y'an ka sɔrɔsiw ka pankuru ye jaja o kɛlen bɛ ka taa nɛgɛkuru de ta ka na k'a dosi k'a pɛntiri k'a jɔ k'a sɛbɛn ka ko armée malienne ka sɔrɔ avion t'an bolo diɲɛ bɛɛ avion bɛ jamana bɛɛ bolo fo mali avion t'an bolo o la an bɔra k'a jira an ka armée la ka fɔ janfa min b'u da la tura min b'u da la an b'a dɔn an b'u dɛmɛ armée kɔnɔna la armée u ka yɛrɛ ka sariya la u yɛrɛ tɛ se ka kuma nɔgɔ bɛ bɔ an maliyɛnw sabu koba koba kɛra Njigabakari mali kɔnɔ armée jɔra a kɔrɔ mali armée jɔra a kɔrɔ an ka indépendance armée tun bɛ yen la grande muette an ka indépendance armée tun bɛ yen le 20 janvier tubabu laban min taara ka taa an ka armée tun bɛ yen kɛlɛ min kɛra diɲɛ kɔnɔ an ka armée tun bɛ yen 26 mars la an ka armée tun bɛ yen koba kɛra mali kɔnɔ mali armée jɔra a kɔrɔ an ka cɛŋanacɛw jɔra a kɔrɔ nka bibi in na u kɛlen bɛ k'u buruja bibi in na u taa armée kɛ politique kɛyɔrɔ ye bibi in na ka taa armée kɛ généraux zon mali kɔnɔ yan général essence feerela mali kɔnɔ yan ka général kɛ dugukolo feerela ye mali kɔnɔ yan ka général kɛ commerçant ye anw bɛ général dɔn jalako tɛ finiko tɛ anw b'i dɔn k'i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ de la i bɛ taa kɛlɛ kɛ walasa k'i faso bɔ anw tɛ général dɔn k'a b'i sigi k'i kɔnɔdaga fa k'a kɔnɔbara bonya k'i sigi damu na climatiseur jukɔrɔ ko parce que ko général galaw m'ale bolo ka sɔrɔ ka taa bɛn bɛɛ kan u de b'u ka général u yɛrɛ b'u yɛrɛ nommé k'u ka général k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛlɛcɛ farinw bɛ dugu ma dɔw bɛ san 30 san 20 o tɛ se ka yɛlɛ sanfɛ an loi de programmation militaire miliyari 1000 ani miliyari 200 ni kɔ an bɛ fɛ k'a dɔn wari min bɔra wari bɛ min musaka min bɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ka kow ma an bɛ fɛ k'an ka wari tayɔrɔ dɔn mali faama si tɛ yen min bɛ wari dilan ka so jamanadenw ka nafolo de an ka avion wari min n'a dunna an t'an kɛti kɔnɔ dɛ an kɛti kɛra ka ban min taara avion min taara mais ministre tun y'a fɔ dɛ ko n'o ye ministre b'o fɔ ni ministre bɛ taa mɔgɔ min lasunɔgɔ a b'o lasunɔgɔ n'o ye Yaya Sangare Yaya Sangare donna ekɔli min na an bɛɛ donna ekɔli la a ma kalan ka tɛmɛ maa si kan a ka hakili to o kuma fɔ cogo di an bɛɛ donna ekɔli la koyi an y'a ɲini a fɛ bonya min b'a kan a ka to o bonya kɔnɔ a kana bɔ kabili k'a fɔ ko o bɛna taa enquête kɛ à l'international enquête jumɛn bɛ taa kɛ mali kɔ kan min ye avion wari min y'a papier signé o ye maliyɛn min ye a wari labɔ mali kɔnɔ yan o ye maliyɛn min taara tɛrɛmɛ maliyɛn min taara tɛrɛmɛ o fana ye maliyɛn min y'a wari donni ka taa n'a ye o ye maliyɛn de est-ce que a ma kɛ marché noir de tun tɛ wa ni marché noir kɔni don u yɛrɛ b'a dɔn min taara avion in san min y'a tɛrɛmɛ hali ka katakata n'i ka jakarta n'i y'a san min fɛ i b'o dɔn wa maliyɛn minnu taara san maliyɛn min y'a wari donni min ko wa avion ninnu ka ɲi ka sɔrɔ a ma ɲi n'o ye maliyɛnw de ye an mago b'olu de la u k'u minɛ k'u don kaso la u k'an ka wari bɔ k'a bila nɔ na fo k'u san tɛ fɛ k'u ye sɔrɔsiya la ni civil don fo k'u san tɛ fɛ k'u ye kɛnɛma a fɔra ko n'i ye miliyɔn 10 dun mali sariya la code pénal ko k'i b'i si kɛ kaso la wa an bɛ fɛ Ibrahim Boubacar Keita a ka kelen ta yalima a bɛ zone ninnu de fɛ k'u dɛmɛ wa k'u jukɔrɔma tinti wa tana a bɛ jamanadenw de fɛ an tɔɔrɔlen don anw de ko an ka masakɛ don mɔgɔ de fɔtila ka kɛ président yalima IBK de ko k'ale ye Sunjata mɔden ye k'ale ye maninka ye o IBK kelen an bɛ ka taa kalifa ale de la sabu an sere ale de y'a fɔ n'a sɔrɔ masakɛ min don a sigi kun y'a ka jamanadenw ye a b'a ka jamanadenw lamɛn a b'a ka jamanadenw kɔ tari n'o y'a sɔrɔ IBK de sigilen bɛ journaliste zone damadɔ min bɛ yen n'a sigi b'o de kama commerçant zone minnu bɛ yen n'a sigi b'o de kama an ka politicien dirigeant zone minnu bɛ yen n'a sigilen b'o de kama an b'o de dɔn
ani wele bila malien den bɛɛ lajɛlen ma mali gɛlɛyara bi kɔngɔ de b'anw maliyɛnw na minan de b'anw maliyɛnw na an maliyɛnw de bɛ siyɔrɔ jugu la anw denw de bɛ ka taa don o don damanda la anw denw de bɛ ka san 16 kɛ kalan na n'u tilara université la ni diplôme d'u ma o tɛ baara la anw denw de bɛ taa sahara ka taa san minan fɛ anw denw de bɛ taa biriki gosi la Algérie anw denw de bɛ t'u yɛrɛ faga kɔgɔji sanfɛ k'u bɛ taa tunga fɛ farajɛ jamana kan anw denw de bɛ taa lemuruba sɔn Marɔki o lemuruba bɛna feere anw ma Sogonikura la n jigabaga de a ko juguyara koyi n'an tɛmɛna nin kan an bɛɛ bɛ sa an bɛɛ bɛ to a la o la an sera yɔrɔ min na bi ni n'an ka jihadi kɛlɛ ala ko kira Muhamadu ko sallallahu alaihi wasallam a ko jihadi kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ fo e maa min n'i ye kojugu kɛ ye kojugu ye k'i faso la n'i ye kojugu y'i sigiyɔrɔ la i bɛ wuli k'o min kɛlɛ hali n'a ka di ni ye i bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ k'o de ye jihadi kɛlɛ an ni silamɛ bɛ wele kira mantoya la ka silamɛ bɛ wele ala kama kira kama silamɛw ka bɔ maa minnu ye chrétien nabila Isa ko kojugukɛla n'a a jukɔrɔma donni la ni min b'a dɔn k'i man wa kɛ i tɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn kɛ ko aw donni alijinɛ na ko aw ɲɔgɔnmɛ fa donni na a ka tɛmɛ miseli wo fɛ ko ka nɔgɔn aw donni alijinɛ na an ye wele bila chrétienw ma min dan bɛ nabila Isa la min dan bɛ Jésus la i fana ka bɔ k'a kɛlɛ kɛ ni min ko ne yɛrɛ dan bɛ bamanan na bamanan ko a tɛ faden to dun wa ni maa min ye faden to dun k'a kunna ale tɛ sigi faden to dɔ wɛrɛ ma tɛmɛ a kan yugujugu wɛrɛ ko miliyari 200 ani miliyari 50 de bɛ suɲɛ san o san Mali jamana kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ yan miliyari 200 ani miliyari 50 miliyari kelen ye san 50 ani san 4 ani kalo 9 ni tile 20 don o don bɛ 50 o de ye miliyari kelen o sigiyɔrɔma 200 ani 50 a bɛ taa bɛn dɔgɔtɔrɔso 1000 ani dɔgɔtɔrɔso 785 ani 85 dɔgɔtɔrɔso kelen bɛ se ka maa 10 o de maa 10 de furakɛ san kɔnɔ a bɛ taa bɛn maa 10,000 ani 7 ani maa 800,000 ani maa 50,000 Mali bɛɛ maa 10,800,000 o kɔrɔ maliyɛn bɛɛ bɛ se ka furakɛ nɔgɔya la lafiya la maa min bɛ to a kɔfɛ a tɛ tɛmɛ maa 10,000 kan n'i ko i t'a don kɛnɛya la k'i b'a don ekɔliso la a bɛ taa bɛn ekɔliso 1,250 ma jigabaga de ekɔliso 1,250 kilasi kilew i bɛ kilasi 9 jɔ a la kilasi kile o kilasi kile i bɛ maa denmisɛnnin 80 don a bɛ taa bɛn denmisɛnnin 900 de ma san kɔnɔ an lamɛnbagaw ka calcul machine tɔ ka calcul n'i ko k'i tɛ miliyari 200 ani 50 k'i t'a dun si la k'i b'a kɛ ka denmisɛnw ka baarako ɲɛnabɔ chômage ko ɲɛnabɔ an denw kana taa tunga fɛ an denw ka se ka u fakɔrɔninw bakɔrɔninw balo u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ u ka diɲɛlatigɛ ani u ka siniɲɛsigi lakana a bɛ taa bɛn baara 70,000 70,000 emplois jigabaga a bɛ taa bɛn o de ma 70,000 emplois a bɛ taa bɛn o ma kelen kelenna bɛɛ lajɛlen i b'a sara 50,000 Mali simiki bibi na Mali sara wari bɛ bɛn 9,000 de ma usine na mais i bɛ 50,000 di maa 70,000 de ma san o san i b'u don baara la mɔgɔ k'an lamɛnbagaw ka machine ta u ka calcul miliyari 250 milliards divisé par 70,000 i bɛ taa bɛn 250,000 francs CFA charge bɔlen wa n'i ko k'i t'a dun si la k'i b'a kɛ a sira dilan sabu sira tɛ Mali kɔnɔ a bɛ taa bɛn kilomɛtiri 2,000 ani kilomɛtiri 500 de ma i b'a bɛɛ kɛ goudron ye dugumisɛnnin 700 i bɛ sɛnɛkɛsiraw b'o ni ɲɔgɔn cɛ Bakari an sera yɔrɔ dɔ la n'an ma wuli k'an jɔ u b'an ka jamana ci Mali juguba minnu bɛ yen maliyɛnw de don Mali directeur ni miliyari suyɛnna si tɛ tɔw ye arabu tɛ maliyɛnw de don Mali ministre zone a si tɛ tɔw ye siya wɛrɛ tɛ gabɔnaw tɛ kungolaw tɛ maliyɛnw de don kabini 1960 sɔnni san 60 président ma sigi Mali kunna min tɛ maliyɛn ye président ma sigi Mali kunna min ma fɔ k'ale tɛ silamɛ i tɛ kɛ Mali directeur n'i tɛ maliyɛn i tɛ kɛ Mali ministre n'i tɛ maliyɛn i tɛ kɛ Mali cadre ba n'i tɛ maliyɛn wa an ka zobalaba bɛɛ maliyɛn wa olu de bɛ ka Mali ci olu de bɛ ka Mali ci olu de bɛ k'an ka sɔrɔsiw buruja n'i y'a fɔ k'i bɛ ka sɔrɔsiw démotiver k'i bɛ ka sɔrɔsiw décourager découragement bɛ tɛmɛ maa min y'i ka opéré jɛmu wari dun wa découragement bɛ tɛmɛ fo sisan u ko ko les pupilles de la nation c'est-à-dire ko ni sɔrɔsi min den sara ko jamana b'o den ta yanni i k'a fɔ ko ni maaw den sara i bɛ t'o den ta o i t'u bali saya la mun na i bɛ to ka maaw ka avion wari dun min b'u ni kisi k'o wari dun k'u ka marifa wari dun k'u ka balikisɛ wari dun k'u ka finiw wari dunna hali u bɛ ji min k'o wari dun ka sɔrɔ ka taa fɔ ko n'u sara ko musaka dɔ bɛ d'u denw ma Mali sera nin hakɛ de la n'an ma bɔ k'a kɛlɛ kɛ an ka faamaw ka lamɛnbaga de an sigilen bɛ ka min kɔnɔ Ala k'an kisi o ma n'o tɔ bɛ kɛ o la an ye wele bila maliyɛn bɛɛ ma bɛɛ k'i faso lakana
mali mɔgɔ ma deli ka jɔ a den na fiyewu ka tɛmɛ bi kan mali mɔgɔ ma deli ka jɔ a den na fiyewu ka tɛmɛ bi kan an bakɔrɔni n'o ye mali ye n'o ye maliba ye a man kɛnɛ a dalen don an ka jɛ an k'a furakɛ an ka lawuli n'a jɔra tuma min na ni min bɛ min kɛ o b'o kɛ nka an bɛ yɔrɔ min na bi f'an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan jigabaga de ka wuli ka jɔ o de la wele bilala mɔgɔw ma sibiri don kalo tile 24 sinikɛnɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard indépendance la bolifana kɛnɛba kan bɛɛ ka nin ŋɛnɛ yira mali arrivé la k'i ka dusukasi yira juruguyugu min bɛ mali kɔnɔ walasa k'an ka numéro soutenir u k'a dɔn k'a fɔ an b'u kɔkɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ bi sini fo ka taa an ka saya sama an b'u défend an b'u dɛmɛ jogojugu minnu b'u cɛ la général kolo minnu bɛ yen surasi lankolon minnu bɛ yen n'o ye finitigiba dɔw ye a bɛɛ tɛ dɛ malankolon minnu kɛlen bɛ ka mali armée ta k'a buruja politicien minnu kɛlen bɛ ka mali ta k'a buruja an b'u minɛ k'u don kaso la u b'an ka wari sara an ka wari bɛ segin ka na nɔ la jigabɔ de nakun ye nin su in na ka na nin de f'i ɲɛna. ayiwa professeur Clément yala aw ka collectif dama de bɛ ka baara in kɛ wa walima ani jɛkulu dɔw bolo ci ka ɲɔgɔn ma ka nin taama in k'a labɛnw sigi sen kan. an ka collectif dɔrɔn tɛ ne ye ne bɛ association min ɲɛmɔgɔya la association tɔgɔ mouvement yeli mouvement yeli ani association caman caman fara ɲɔgɔn kan an bɛ association 362 la sisan o de ye plateforme PCC plateforme de lutte contre la corruption et le chômage o kɔfɛ an ye nin baara kɛ tuma min na artisans ka syndicat commerçants ka syndicat chômeurs ka association dɔw bɛ yen transporteurs ka syndicat walmɛturu ka syndicat dɔw nana cheminifères ka syndicat syndicat min farala ɲɔgɔn kan bi a ka taa syndicat 30 ye wulada in na ka bɛɛ y'a papier signé k'u bolonɔ bila la ka fɔ ko nin kɛlɛ in u bɛɛ farala an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sisan an bɛna kɛlɛ kɛ donc anw ka jɛkuluba min bɛ yen n'o o ye tɔn 300 ani tɔn 62 ye anw filɛ ka tɔn kɔfɛ jɛkulu belebeleba wɛrɛw bɛ yen ni an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o jɛkulu belebeleba minnu bɛ yen an bɛ taa bɛn jɛkulu belebeleba 36 de ma su in na a jɛkulu kelen kelen na i b'a sɔrɔ tɔnmisɛnnin 200 ou 300 b'a kɔnɔ an bɛɛ de an bolo di ɲɔgɔn ma mali yurugu an b'a kɛlɛ mali zonbalaba minnu bɛ yen an b'u joli bɔgɔti a diyar'u ye u bɛ bɔ a la a ma diya u ye u bɛ bɔ a la sabula an n'u sigi n'u y'an ka wari suɲɛ u b'an ka wari bila nɔ na u place tɛ kɛnɛma u place bɛ kaso la général commerçant an t'a ye bilen mali kɔnɔ yan an t'i bonya bilen wa n tɛ to an ka général la anw bɛ soldat lakuru anw b'o bonya ka tɛmɛ général commerçant kan général essence feerela an ka bonya foyi t'i kan wa i bɛ bɔ a la i bɛ k'a bɛ kelen ta jamanadenw ni olu de la sabula olu de kelen bɛ ka jamana tiɲɛ anw tɛ ka fɔ an bɛ i bɛ k'a kɔ o tɛ maa dɔ bɛ se ka miirina jugu dɔ miiri o tɛ mais mali ye maliyɛnw de ta ye mali ye maliyɛnw de ta ye wa mali bɛ to maliyɛnw de tigɛ a la. professeur Clément ni taama min ni a bɛ k'a sigi sen kan i ko k'a bɛ kuncɛ gouvernement de la wa. ayi sabu ko k'a bɛ taa boulevard de l'indépendance. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la samedi don sɔgɔmada 8h an bɛ to yen. itinéraire dun bien o yɔrɔ kelen de don marche tɛ meeting de don an bɛ to a ɲɔgɔn na kuma min b'an fɛ an b'a fɔ nka ne min b'an na an b'o yira ni fɛn ma bɔ a la minnu bɛ région kɔnɔna la olu ta bɛ kɛ gouvernorat da de la marche tɛ tagama tɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernorat da la bamakɔ yan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard indépendance la o yɔrɔ la yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mali kɔfɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ consulat da la nka jigabari ni fɛn ma bɔ a la le 24 le 31 n'o ye sinikɛnɛ kunɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ kelen na tuguni n bɛ profiter ka foli bila cikɛnija sabu a ye wele bila maliyɛnw ma ka foli bila ye jɛnɛba sɛki ka foli bila ye aya a dɔnkilidala rappel dɔw bɛ yen komi n'a hakili tɛ tɔgɔ la caman bɛ yen nɔ an ka jeliw caman bɛ yen ani an ka balontanna caman bɛ yen ani entraîneur caman bɛ yen ani an ka mɔgɔba caman bɛ yen armée malienne mɔgɔ bɛ dɛmɛ la armée malienne mɔgɔ bɛ motivation na armée malienne mɔgɔ bɛ kunkɔrɔta ni sankɔrɔta la an ka sɔrɔsiw ye an dɔ de an ka sɔrɔsiw ye an denw n'an somɔgɔw de an k'u sankɔrɔta an k'u ladon ka yir'u la k'a fɔ hali ni faama kolon bann'u la anw tɛ ban u la an b'u kɔ. ayiwa professeur Clément i ka kɔrɔfɔ la il faut k'a fɔ mali sɔrɔdasiw ko in a dabɔkun ye k'u dɛmɛ k'u senkɔrɔma tintin i da sera degun caman ma a b'an bila
min ye jamana yɛrɛ premier ministre kura min n'a sigira n'o ye Bobo ye ale sigilen an y'a ye fana sabu waati la min ye yanni premier ministre o bɛ ka Sumaworo Bobo Mayiga ka bɔ yen ale ye munumunu fɛn o fɛn kɛ munumunu ninnu n'a ye munumunu salo kɛ i b'a ye waati de la attaques bɛ kɛ an y'a ye Sobaneda ninnu ni Ogo Sagu ninnu a bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka waati kɔnɔ awa Bobo nana an y'a ye fana a ye munumunu salo kɛ nka munumunu salo ninnu kɔfɛ fana an y'a ye fagalimisɛnninw fana bɛ ka multiplier même kunnakɔrɔ Boni ani Ombori cɛ u ye awa jan da an ka sɔrɔdasiw ye nɔ min ye kibaruya dɔw y'a jira k'a fɔ ko 5 dɔw ko 8 nka an yɛrɛ ma awa déclaration officielle ye k'a fɔ ko min yɛrɛ bɔra gouvernement yɔrɔ ko n'i y'a sɔrɔ u y'a kɛ peut-être bi n'an ma se k'a kunnafoni sɔrɔ fɔlɔ n'o tɛ k'a bɛ kunu fo ka se awa bi sɔgɔmada in na ma an ye ɲinini fɛn o fɛn kɛ an ye k'a fɔ déclaration ma kɛ officiellement ka yira k'a fɔ nin ko min kɛra an y'a kɔn ani ka chiffre dɔ d'a ma chiffre dɔ di min ni ma se k'i bolo d'a kan ka fɔ ko nin ma hakɛ ko sara en même temps min ye sɔrɔdasiw an ka saro bi yɛlɛ mɔbili minnu kan n'a b'u ta ka taa n'o yɔrɔ ni yɔrɔ olu 4 fana olu kalisinen na de u sisira de k'u jini fɔ k'u sisi donc i bɛ ninnu i ka hakilila ye mun ye nin na ɲɔgɔnna si kan n tɛ ka fɔ hali an ka Mali fɛn bɛɛ yɛlɛmana Mali fɛn bɛɛ yɛlɛma hali Mali yiri a yɛlɛmana fo maa kelen Mali politicien de ma yɛlɛma halisa parce que ni ye Mali politicien ye nka u b'a fɔ ko Mali problème a tɛ ɲɛnabɔ n'olu tɛ Mali problème bɛ ɲɛnabɔ a sɔrɔ Mali politicien tɛ c'est à dire yala in t'a ɲɛnabɔ koyi bu wulila a bɛ taa yala yanni bu ka yala Sumaworo Bobo Mayiga o de tun bɛ yala bu nana a fana yala daminɛ a kɔni ne yɛrɛ kɔni kun nisɔndiyara a bɛ taa a to ka taa centre la a bɛ sigi mais n'a fana taara sisan ka sigi ko in bɛ kɛ parce que ko in solution tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa yala yala ka mɔgɔw fɛngɛ c'est à dire que i bɛ se ka waati ni kunkurunin k'a la i b'a dɔn fɛn kura ka di bɛɛ ye fɛn kura ka di bɛɛ ye donc a sigilen kura kow bɛ nɔgɔya dɔɔnin parce que mɔgɔw bɛ k'a siffler la vraie solution du centre u b'a dɔn u ye min kɛ yen nɔ u yɛrɛ b'a dɔn u ka taa ɲɛnabɔ u b'a ɲɛdɔn Mali bɛlɛw ka di Mali yɛrɛ maliyɛn dɔw de la dɔw ka commerce de b'a la dɔw dahirimɛ de b'a la dɔw bɛ wari sɔrɔ a la de bon u bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi n'u ma sɔn ka ni tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka kolo minnu bɛ yen k'olu bɔgɔti ka bɔ yen an bɛ to munumunu na a bɛ komi n'i ye ngɛlɛnni bila sinzan kɔnɔ a bɛ tile boli la sinzan kɔnɔ ngɛlɛnni b'a f'i ye k'ale tilela boli la maa ma taa yɔrɔ si n'o tɛ dugu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ o dugu la mɔgɔ bɛɛ b'o lamɛn pour que u tɛ taa n'o approche in ye k'a fɔ k'u bɛ médiateur sociaux sigi n'a ye jɛ b'o sigi Mali fan bɛɛ dugu tɛ Mali kɔnɔ ko mɔgɔ kelen tɛ yen n m'a fɔ dugutigi dɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen kuma dɔ la dugutigi dɔ bɛ yen kuma dɔ la dugutigi tɛ an n'a kɛra denmisɛnnin de i b'a sɔrɔ dugu bɛɛ b'o lamɛn dugu bɛɛ bɛ tugu o. mais e ka nin kuma in bɛ n bila ka se yɔrɔ dɔ ma parce que en réalité an y'a ye Ibrahim Boubacar Keïta a ye jɔnmu dɔ sugandi ko le haut représentant du chef de l'État au centre mais est-ce que bi o ye solution ye wa jɔnmu na y'an ka mɔgɔkɔrɔba ye an karamɔgɔ don ko dɔ bɛ kɛ Mali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma est-ce que mɔgɔ bɛ taa jɔnmu na ta k'i bɛ taa jɔnmu na bila Moti jamana kan k'a ka kɛlɛ ban yen Motikaw yɛrɛ tɛ jɔnmu na dɔn yɛrɛ taa kadɔ dugu la i k'a fɔ jɔnmu na u b'a f'i ye kabini Ala k'an da an m'a mɛn ko jɔnmu na anw yɛrɛ t'a dɔn ko jɔnmu na ye mɔgɔ tɔgɔ ye i bɛ taa fila dugu la i b'a fɔ ko jɔnmu na olu b'a fɔ k'olu t'a dɔn yɛrɛ mɔgɔ min dɔnnen bɛ centre la i b'a dɔn hali ni jugu ye zonzan ye i b'a fɔ k'a kulo fura ka jan Amadu Tumani Ture ATT in dɛ ATT de bɛ Mali centre in dɔn kosɛbɛ a bɔra yen a b'u ka kan mɛn wa dugu tɛ yen n'a ma kɔlɔsi yɔrɔ min na a ye misiri jɔ yen taara a ka dɛmɛ siri u ma a y'a ka campagne kɛ a ye san caman de kɛ a bɛ taa yen kabini a bɛ u ka sɛgɛlɛn kelen in kɛ a b'a dugu misɛnnin bɛɛ dɔn u bɛɛ b'a dɔn a b'u ka kan mɛn ni min t'a sinanku ye i b'a sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛmɔgɔya kulonkɛ ko fɛ ou bien i b'a sɔrɔ o somɔgɔ dɔ n'a a ka mɔgɔ ATT bɛ yɔrɔ in dɔn kojugu ATT ma ban fɛnɛ ka taa kɛlɛ ban
mais ko politique ko banga ko la mi se mina ko blola an notre ya genga bo fangala bibi na nako ka be fika mali deme na se ga ba aya to blo abo tuy kata jomuna wule ko fino blo ola jomuna bo naradi deuxième région muti ko tado an na so la mali président ou tado anu ti nyon famu jomuna rete yeno are ibe jomuna sisa kaka yen dugu tanfia kun fatisi ni une fois chuna la bina sura ka do sebe ko o ta par cœur non te ibe jomuna ibe balala kaka yen no dugu tanfia tisi ibe jomuna yiringa ko kado ni filo che aka histoire de fille bébé min do abo de fille mais ni ko kaka digi histoire de duguma ni dugu fe ni dugu che mune bu no man cha ta do mais do ko mo ambulo o ba do ya tite atite be yendo ko kabako a bangere a monay a kele priera a me président yi ko na tara yeni kati kalfula anu jera anu gino ke non fait a présentement duguté non na mata dugumina muma mbali bikatay ni tatite ka mokoy a nete fangele fere mais mune ba mbali bi ambe toro mi ngono na ambe mo ro soro no malien no le ba don a donner a bula a faire bala a expérience bala ko takato bla ko gla mais ambo tuy parce que considération politique do be parce que vous faites ça qu'a fait nous clair nous nous et maye ma be non folo ni look me si ça maye politicien koroba nous me garage là ni war tout le tout be ka be wele kana mission de nous ko ka de do o be do nege wa ga fula et là mali politicien mali fait ga fula fui mali politicien te fui comme mali politicien avec politique wa de koso. Professeur Clément, aw kan kelen yala yin ba la bi chogudi surtout aw Clément ka tama min boloda parce que aya polo awa aka capacité de mobilisation ka se ka programme bawla ka se ka bun hadama de bulabo awa ma chama tumbe awa aw no pe ni ante abana ni bulika jogoro wulaje bi anya yi awa abina po aw bi pa mi be ko yoron ko amanti mi ko sobe tulute awa caman dalen do tuluma yɔrɔ la bi a bɛ n'o ko kɛ cogo di bon minnu taara tuluma yɔrɔ la an bɛ dugawu k'i ye o ni min ka kan ala k'o k'u ye mɔgɔ bɛɛ i bɛ sara i bɛ min kɛ ye quoi fasoko do nin bɛɛ fana ye maliyɛnya dɔ ye o mais ne nisɔndiyalenba do ko minnu bɛ ka kɛ kɔsan in na a b'a to an bɛ ko caman faamu maliko la a b'a to fana hakili bɛ dayɛlɛ mais n bɛ min f'i ye jigaba de ni ye maa min bolitɔ ye tulu nɔfɛ a y'a sɔrɔ tulu t'i fɛ yen tulu t'i bolo de n'o tɛ n bɛ kuma dɔ fɔ bi n ma deli ka min fɔ wala anw tɛ politiki kɛ wariko la poste ko tɛ fɛnɛ n'o don sisan sɔrɔ anw taara ka ban a mɛnna. O ka nɔgɔn kojugu o ka nɔgɔn. Professeur Clément dɔw bɛ ni kana sɛbɛn u ka carte d'identité kan ko profession politicien dɔw bɛ fɛ ka politique yɛrɛ kɛ profession ye bi e ko k'e ti wari ɲini a la. parce que minnu bɛ politique kɛ ni wari ɲini o m'a faamu jagokɛlaw de don politiciens tɛ jagabaga de politique ye parce que i b'i faso fɛ fɛɛrɛ dɔ b'i kɔnɔ i bɛ fɛ k'o de yira fasodenw na a ka fara ɲɔgɔn kan a ka dilan parce que i kelen tɛ se. Politique banna pewu mais ne y'a kɛ k'a fɔ ko e bɛ taa wari di mɔgɔw ma ka taa najini di mɔgɔw ma ni 8 mars sera e bɛ taa fini di musow ma ka maaw nɛgɛ ka baramaw fa zamɛ la o bɛ tobi o bɛ dun mɔgɔw bɛ girin nɔfɛ a président a prési a y'i don ta ye bɔ ta a son excellence e yɛrɛ bɛ V8 kɔnɔ ko vitre finman don i ni mɔgɔw cɛ mɔgɔ minnu bɛ ka voter e bɛ taa vitre finman don i n'o cɛ ko parce que k'e tɛ fɛ k'olu k'e ye i bɛ sɔrɔ ka girin daminɛ. Marché public ɲini na département ni ɲɔgɔn cɛ takabina n'o marché min dir'i ma i bɛ t'o surfacturer n'o surfacturer i bɛ sɔrɔ ka t'i sigi assemblée kɔnɔ hali ni loi min n'i t'a dɔn yɛrɛ f'u b'u bolo fila kɔrɔta Mali yɛrɛ bɛ député bolo fila kɔrɔta la. Dɔw yɛrɛ b'u senw kɔrɔta. Dɔw b'u senw c'est-à-dire o taara nin soba in la maison sacrée de la République nin so belebele in an bɛɛ jɛn bɛ so min na dɔw bɛ taa kɛ molibaliya kɛcogo yɛrɛw de i b'a kɛ to ka taa kɛ molibaliya kɛ yɔrɔ ye. Dɔw ka député kɛra commerçant ye u bɛ Macron sigi mobili la mobili yɛrɛ tɛ règle la yɛrɛ
vieti t'a la contrôle technique t'a la foyi t'a la ko parce que ko Macron b'a la dɔrɔn u bɛ yala daminɛ dugu kɔnɔ mobili bɛ san ka di an bɛ bɔ k'a kɛ to kuma n'a fɔ cogo don kɔngɔ bɛ ka maliyɛnw faga mobili bɛ san ka di sungurubaw ma u bɛ waso k'u disi gosi ko b'a suɲɛ fɛn tɛ bɔ a la mais Bakari f'an ka na ni politique kura dɔ de ye maliyɛnw k'a dɔn ka fɔ mɔgɔ mana kɛ politicien ye a kun tɛ walasa k'i bɛ taa kɛ zon ye a kun tɛ walasa k'i bɛ taa manamanakan fɔ kɛ a kun tɛ k'a fɔ i bɛ don VUT kɔnɔ ka vitre finman don ni VUT nege b'i la i bɛ taa san i yɛrɛ ka wari la ni VUT nege b'i la i bɛ taa i kɛ fɛn wɛrɛ kɛ i yɛrɛ b'a san politique kun tɛ dɔwɛrɛ ye ne bɛ n faso fɛ fɛɛrɛ dɔw bɛ n kɔnɔ n bɛ fɛ maa wɛrɛw ka fara n kan n k'o fɛɛrɛ kɛ walasa faso bɛ se ka yiriwa faso bɛ taa ɲɛfɛ fo anw denmisɛnw de ka na ni nin hakilina kura ye politique kɔnɔ n'o tɛ 26 mars ninnu minnu ye 26 mars ye cɛkɔrɔba ninnu a bɛɛ tɛ dɛ mais minnu b'a la n'an b'u dɔn n'u ye politique kɛ jago ye fo k'u sa u tɛ se k'a dabila bilen sabu u bɛ komi subaga joli mina n'a y'a nɛnɛ a tɛ se k'a dabila fo k'u sa u t'a dabila u mɔgɔ tɛ Mali la u ma tigɛ kɛ Mali fɛ u tɛ kɛ Mali fɛ u mɔgɔ bɛ u ka VUT ninnu u ka climatisation n'u ka fauteuil ninnu u denw bɛ bila ka taa Faransi ni Canada ni États-Unis n bɛ joli suɲɛ olu mago b'o de la donc fo ka na ni politique kura ye ka na ni ko kura de ye politique kɔnɔ walasa mɔgɔninfinw bɛ se ka faamuya sɔrɔ. Ayiwa lamɛnbaaw Mawuluduniya k'a fɔ professeur Clément Dembélé ale de bɛ an bolo an ka jɛmukan kɛnɛ kan an da bɛ ka CPM ma kɛrɛnkɛrɛnna min ye camanba min n'o a ka jan meeting ba min n'o labɛnnen don min ye monument de l'indépendance la sibiri don sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 8 waati bɛɛ kan ka se yen nɔ walasa o bɛ se ka taa kɛ wa aw y'a mɛn fana k'a fɔ a ti dan min ye Bamakɔ dɔrɔn ma Mali fan bɛɛ de don Mali région fɛn o fɛn bɛ yen gouverneur daw la u bɛ taa ka taa u ka nisɔngoya jira k'u ka meeting boloda ani min ye an ka lasigidenso minnu bɛ jamana wɛrɛw kan o kuma u bɛ taa yen nɔ fana ka taa meeting ka boloda o yɔrɔ kɔkɔlen ninnu na sabu jamana wɛrɛw ka lasigiden ka yɔrɔ u bɛ i n'a fɔ ka jamana ka dugukolo o kuma u bɛ taa Mali dugumakolo minnu bɛ yen o yɔrɔ ninnu na u bɛ taa ka taa u ka meeting ka boloda o yɔrɔ ninnu na fana ka kunnafoniyaw k'a di jɛma ma ani degun bɛ u kan Mawuluduniya k'a fɔ professeur Clément a ka kɔrɔfɔ la a y'a jira fana k'a fɔ nin baara min filɛ kun ye k'an ka sɔrɔdasiw k'u senkɔrɔma tintin u kan ka bila minɛn min kɔnɔ u bɛ se ka bila o kɔnɔ cogoya min na armement bɛ se ka ɲini ka d'u ma min bɛ tali kɛ avion ɲɛnamaw bɛ se ka ɲini cogoya min na avion ta kana kɛ dɔrɔn a bɛ wuli kojugukɛlaw kunna ka taa ka u escorter ka taa a tɛ se ka bombe bila u kan a tɛ se ka mugu jugu fili u kan n'a hakili b'a la professeur Clément i ka avion ko b'an hakili jigin Algérie la waati laban ninnu na a bɛ san damadɔ bɔ bi nka mɛnniba tɛ a y'a sɔrɔ an ka jamana ko ninnu fana bɛ sen na min ye kojugukɛla dɔw taara binkanni dɔw kɛ Algérie ka t'u ka pétrole bɔ min ye gazi bɔyɔrɔ ye dɔ minɛ nka waati min ni ko gann'u bolo n'u ko k'u bɛ bɔ ka boli pankuru de wulila sanfɛ dɔrɔn ka bɔmu bila i bɛ i to dɔrɔn ka mɛnɛmɛnɛtɔ de ye i bɛ avion mɔbiliw mɛnɛmɛnɛtɔ de ye n'u ye ka taa voilà mais bi Mali kɔnɔ o cogoya tɛ avion tɛ yan avion foyi t'an bolo mais n'i ye nin fɔ dɔw b'a fɔ an y'a dɔn cogo di Jeune Afrique ka magazine min bɔra le 16 juillet numéro 3050 a couverture yɛrɛ la i bɛ ka photo ba bɛ yen ko le Mali est en guerre nous sommes en guerre a titre o de nous sommes en guerre n'i y'o article kalan i bɛ ka de b'a fɔ kɔnɔ a ko avion minnu n'a sanna Mali kɔnɔ k'u firi m'u dusu ka duguma ye ko avion ninnu firi m'u disi kan avion ninnu tɛ se ka wuli sabu avion kolon de sanna ko maintenance ko avion ninnu tɛ ka maintenance t'a la avion wari dunna ko on a été fouillé o kɔrɔ de ye ko a ɲagamina u y'an fɛ ko k'a bɛ i n'a fɔ janfa don maa ma voilà janfa don maa ma o la an ko n'o an ka jamana masakɛ yɛrɛ kɛra an seere ye a denkɛ yɛrɛ o kuma kelen a denkɛ fana ɲininkara tile fila kɔfɛ ko Karimu ko tiɲɛ don kuma kelen kan ko avion minnu n'o y'a sanna avion ninnu man ɲi avion kolon de sanna n'o tɛ n'avion ɲuman don avion bɛ san mugan k'a tɛ tiɲɛ mais avion kolon de don ko viseur t'u la yɛrɛ c'est à dire que mugu ci yɔrɔ t'u la u tɛ se ka ban avion tɛ se ka foyi kɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na cogo min na u taara nɛgɛ kolon de san ka na ka n'o di an ma an ko ayiwa an k'an seere jamana masakɛ ye Mali kɛra ɲumanfɛn sumulu ya sinumu ya awɔ
ko mi mobili ku ta mobili kolon sa to ali mobili kolon ka bisani an ko donc comme an géré jamana nyamari an géré président de la commission le Karim Keita olu fila de y'a fɔ commission de défense assemblée la n'olu fila de y'a yira na k'a fɔ ko avion minnu sara k'a wari ŋanamu na de k'a dun maa minnu ye avion san b'u dɔn olu yɛrɛ b'u dɔn min y'a tɛrɛmɛ an b'u dɔn olu b'o dɔn min y'a wari dunni aw dɔnnen don min yɛrɛ ko avion ka ɲi k'a sɔrɔ a ma ɲi dunan nin si tɛ dunan ye nin bɛɛ maliyɛn de an ko k'u labɔ ka t'u don kaso la k'u bɔ baara la u kana n'an ka wari avion an t'a fɛ anw jamanadenw tɛ avion in fɛ anw tɛ nɛgɛkuru fɛ anw ko an wari de taara ko ka taa don avion na n'o wari dunna minnu y'a dun u kana n'an ka wari ye u y'a bila yɔrɔ min na u k'a labɔ wa u ka bɔ fanga la an dan b'a la k'a fɔ an ka jamana masakɛ Ibrahim Boubacar Keita a bɛ se k'o kɛ n'a bɛ se k'o kɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko a b'a sigi kun dɔn o kɔrɔ an ye danaya min d'a kan ani danaya in bɛ ka kan fɛn fɛn yuguyugu ye Mali kɔnɔ an bɛ fɛ cette fois-ci n'an bɔra a kɛlɛ ka kɛ wa fɛn fɛn ne jamanadenw mago b'a la ko n'o de bɛ kɛ sababu ye ka yuguyugu kɛlɛ k'o ban sigi ka kɛ o kuma ka kɛ wa yuguyugu ka kɛlɛ ka ban Mali kɔnɔ sabu IBK yɛrɛ ko k'ale ka mandat laban in na k'a mandat bɛ kɛ yuguyugu kɛlɛ la donc an bɔra ne ye an bɛ ka fɛn fɛn fɔ an m'a inventé dɛ an m'a fɔ an kun fɛ an ka jamana masakɛ dalakan de don an bɛ bɔ n'o ka baara kɛ ni o de ka kɛlɛ kɛ n'o de an ka lamɛn an ka zo minnu bɛ yen k'u minɛ k'u di an ma an ka wari min n'a sonyɛra ka ŋanamu an ka wari ka minɛ ka d'a ma sabu maliyɛnw de ka l'impôt sara n'u ka salina wariw don maliyɛnw de ka dugujukɔrɔ nafolo don maliyɛnw de ka wari don n tɛ Mali faama si tɛ wari dilan n y'a f'i ye Jika Bakari Mali faama si tɛ wari dilan an ka wariw ka na n'a ye an t'a avion in fɛ an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini an ka wari ka na n'an ka wari ma na minnu y'an ka wari suɲɛ n'o ma na o kɔrɔ k'a fɔ k'an ka faamaw y'an janfa o kɔrɔ k'an faamaw ka sira t'an na an faamaw t'an lamɛn o kɔrɔ ko faamaw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ saya k'o ye fɛn ye n'u t'an b'a la k'a fɔ k'u b'an fɛ k'olu sigi kun ye anw de an ye min fɔ o b'o de kɛ. Ayiwa an bɛna lajɛ ka taa min ye sani kɔnɔ awa Salifu Kamara fan fɛ ka ji dɔ min ani k'a lajɛ ni an bɛ se ka awa maa damadɔ k'ale bisimila an ka jamukan o kɛnɛ kan ni ɲininkali bɛ u fɛ min ye taamako in kun kan yanni ani professeur Clément Danbele an ka an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a lajɛ nɛgɛjuru sira o ye 20 74 64 64 ye 20 74 64 64 o y'an ka awa nɛgɛjuru sira ye sagani kɔnɔ an bɛ taa awa Salifu fan fɛ walasa ka se ka min bɛ tali kɛ awa gouvernement ka kɔrɔfɔ k'a di awa olu ma awa professeur Clément yanni awa Salifu ka labɛnw ka sabati bi e bɛ se ka awa welekan jumɛn di malidenw ma awa taamako in yɛrɛ kun kan. Merci beaucoup Jika Bakari an bɛ welekan min di maliyɛnw ma o ye maliyɛn tɛ siran maliyɛn tɛ siran maa kɛmɛ o maa kɛmɛ maa 95 o ye silamɛ jamana in kɔnɔ ni maa min dalen bɛ Ala la i man ka siran ma ɲɔgɔn ye ni maa min dalen bɛ Ala la i tɛ siran ka tiɲɛ kɛlɛ kɛ maliyɛnw ka bɔ an ka tiɲɛ kɛlɛ kɛ ni maa min dalen bɛ Nabila Isa la chrétienw Isa nana de ko ka yelen bange ka dibi duga i ka bɔ i ka kɛlɛ kɛ ni maa min k'e maliyɛn joli b'i la k'e dan bɛ Mali la k'e b'a dɔn ka fɔ i bɔra mɔgɔbaw de la k'e b'a dɔn bi kan ka ko dɔ de kɛ walasa sini ma sinikɛnɛ ma san 100 o ka fɔ ko yalima ko an ye mun kɛ bi walasa an denw bɛ se k'o nafa sɔrɔ sini n'a sɔrɔ Mali chômage dimi bɛ maa min na kurantigɛba min b'an fɛ n'o dimi bɛ maa min na n'a sɔrɔ maa min k'i b'an ka finitigi an ka sɔrɔsiw fɛ ko sɔrɔsiw kanu bɛ dusukun na k'e b'a dɔn k'a fɔ ko anw denw de ye sɔrɔsiw bɛ ka ta ka t'u faga fu la ka sɔrɔ faama dɔw de bɛ Bamakɔ yan olu bɛ ka maaw ka wari ta k'a dun faama dɔw de bɛ yan olu bɛ ka kɛ milliardaires ye général milliardaires général essence feerelaw général dugukolo feerelaw ko le bɛ yan nɔ fɛn tɛ bɔ a la ko Mali politicien dɔw an ka faama dɔw de bɛ k'an ka avion wari dun ko fɛn tɛ bɔ a la i ka wuli k'i jɔ an ka kɛlɛ kɛ Jika Bakari fanga bɛ jamanadenw de la
donc te mana mali kona ni ko Modibo Keita ki jo kare kona ka fo tsira fo munition kumya Modibo Klebana sa mo gani sa Musa Traoré kan kuna Musa bora fangala Musa bina domina atete abi atete ambe ko kambe se no fe atete bora fangala domina CDO mo wala ku bina sanogo kama ya ambetra pisi sa fe ka tam mo taru da pisi sa fe aéroport la ku be sanogo fe sanogo bora fangala ibe ka rek bibi ibe ka ka don malon jigi koro ibe ka ka wuli ka shweli kele a wuli ka yuru kele ibe ka kana sira manya kana joro na ye yuru kele malon ba ademe a to be do histoire kono ana fo dono la ko Ibrahim Boubacar Keita yuru kele mali kono ya Ibrahim Boubacar Keita mutukura malon ko ay malon name akana to aka fo Ibrahim Boubacar Keita malon janfa Ibrahim Boubacar Keita bora malon kokoro Ibrahim Boubacar Keita bora malon jigi koro Ibrahim Boubacar Keita min fo malon ye ko anga dana daga ka bi yuru kele ma se ko ke akana so ka fo fiu ara fle ka fra anga yuru in kele ka bo mali kono wala sa ando na modo misika sine so wala sa ade bisika lafia ni kuma ne kuma fo mali on na shi aywa do ba ngo bisimila allo amba ito ni jamu kabomi aha ambila me Okay. Amen. Okay. Okay, I'll now. Okay.
Ok, apamiana. Ok, oui, apamiana. Merci. Merci, Amir, pour une tip. Merci beaucoup. Ni tun ye karamɔgɔ cɛla ye an bɛ foli d'a ma yɛrɛwolotɔn kɛra awa nɛgɛjuru sira dɔ b'an nɔfɛ an ka o bisimila allo an b'a i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Sidi Jalo oui